Hello sir, today I will explain the important electrical publication used for receiving message at sea. Admiralty list of radio signals. Ang Admiralty list of radio signals sir kay mauni gamiton para mahibaw-an kung asa gikan ang radio message. Kung makadawat kag message, sir, danhini mo i-check kung asa siya gikan. Ang ikaduha, sir, is ITU publication or internal communication. On yun ay parang rules book. It shows internal rules for communication. Kasama sila sa call signs, frequencies, o proper usage ng radio, sir. Ginagamit sila sa sir ito maintindihan kung unsaon basahon ang message nga sakto. Ang ikatulo sir is International Code of Signal or ICS. Ang International Code or Signals sir kay gamiton para ma-interpret ang code message. Example sir, code can mean I need help. So kapag coded ang message sir, danhi nimo pangitaon ang meaning. Kaning tulo sir kay mauni gamiton para magkasinabot ang message sa dagat. Utrohon ako sir, ang una AIRS. Saan galing ang signal? Ikaduha sir, ITU, Rules of Communication. Ang ikatulo sir is ICS, meaning ng message. Salamat.